आयच्या खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस पळयात खबर विस्तारान। नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसाच्या कोतान रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचो आपल्या मतदारसंघाचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना, तशेंच लोकांचो विरोध नाशिल्ल्याचें तेचें म्हणणें। दुसरे वटेन अलिना म्हणटा ती खंय लोकांच्या वटेन उबी रावतली। कोळशाच्या विरोधात विरोधकांनी विधानसभेत खासगी बिल घातिल्लें, ताचेर वोटिंगा वेळार बाबाशान आनी एलिना गैरहजर राविल्ली देखून बेजारिल्ल्या लोकांनी बाबाशानाच्या घरा वचून ताका जाब विचारलो। पळयात। विचारपा आयिल्ले ते आमकां काल सांगिलां 15 सत्र जाल्ले आनी म्हाका पयलो सांगना खंय ते संडे मागीर काल अपॉयंटमेंट दिलो ताका पयलें येयले उलयले तांगे इश्यू म्हणटा वोटिंगा कित्याक रावलो ताका एक्सप्लेन केलो। एक फावटी वीक सायन केलो पार्टी बरो रावपाक जाय, पार्टी वोट करपाक जाय आनी हांवें तांकां एक्सप्लेन केलो आनी ते अंडरस्टँड जाले। तांकां कळना पयलीं तांकां खबर नासलेली वीक मेळो कितें देखून तांकां सगळें खबर आसना। दोग तीग जाण आसले जाण आसता ते येयले तांकां फकत ती एक जाय आसलेली पब्लिसिटी आपण गेल्या ही जाल्या ते पब्लिसिटी लागून येयले थिंगा। पयलीं येयल्ले तातूंत म्हाका एक पार्टीन तेणें मेमोरंडम दिल्लो हे तिनी प्रोजेक्टा लागून आनी तांगे तेणें मेमोरंडम दिवचे भाशेन हांवें तांगे कन्सर्न डिपार्टमेंटान दिला, सीएमान दिला, सीएमान असेंब्ली एश्युरन्स दिला आनी हे जाण जाय सगळी जाय ते बेश्टे काल पब्लिसिटी येयली। पयर येयले सांगना सो येयले आनी रिपोर्टराक घेवन येयले तुका तर कित्याक एक हें सांगूंक जाय म्हाका विचारपाक जाय तुमी डायरेक्ट विचारता न्हू प्रेस कित्याक जाय आसलें तुमकां तेजेर ते सारकें क्लियरली सांगताय तांकां पब्लिसिटी जाय पयले आनी तितून आनी आमचे जायचं आहाय म्हाज्या वाटतं न्हू जायचं ग्रूप आहाय सगळे बोला लागून कन्सर्न आहाय म्हळ्यार ते जाण ताका हांवें ते मेमोरंडम दिला आनी सीएमान कितें दिला ते प्रमाणे ते येयल्ले। पयली पाट 40-50 आयली काल 17 जावं कितें जातलें हांवें तांकां एक्सप्लेन तेजेर ते अंडरस्टँड जाले। सर तुमचे व्यू कितें ओवरऑल ह्या 3 प्रोजेक्टांचेर? होतोय म्हाका मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा म्हाका चडसो गोलाचें लागता रेल्वे देखून आमगे तशी पास जाल्या चडदा म्हाज्या वांगडा रेल्वे पास जाल्ली आहा तशी वयता म्हळ्यार चडशे पळय आमगे लेट डबल ट्रॅकिंग जालो आहा। आतां इक्वायर केलो ते लँड 20 years बॅक थिंगा लँडाचो इश्यू ना पयलीं कोण येयलो ना आपल्या लँड वयता आपल्या प्रॉब्लेम जाता एक पडी उतोडता गेटीक ते एक फावट येयल्ले सगळे आपल्या दुरीक वयता तातूंत तांकां हांवें आमगे रेल्वे आमगे ते दुरी बरी तांकां आपयले थिंगा मागीर ते म्हणून लागले ना इन्स्पेक्शन आनी कोण नाका आहा ते आसली म्हणजे रेल्वे लागून कोणाले इश्यू ना। And nothing will take me away from that cause, because if I am here today, it is because people have put me here today to work for them. They have elected the government, they have elected me, and a government that is of the people, for the people and by the people has to be paid attention, because people are supreme in a democratic government. Yes, I'm still there, very much there for the cause. But you remain absent? I did not remain absent. I had to go to the doctor. I was not feeling well. I went to doctor and I came back. By the time I came back, the voting had happened. All my things were still there, but I could not. In fact, by the time I came, everything was closed. And today, my PSO got my bag and everything. But let me tell you one thing: whether I vote, whether I voted or whether I did not vote on the day doesn't make a difference to my commitment to the cause, because I am here for the welfare of the people of my constituency and welfare of the people of South Goa, because doubling of South Western Railway will destroy South Goa, will destroy people's lives, endanger people's life from all points of view. आयज आमी पयले तुका आमचे MLA मेमोरंडम दिल्लें एक 2 म्हयने फाटी की आमचे डबल ट्रॅकिंग रस्तो हायवे फोर लेनिंग करताय आनी पावर लायन्स बी करताय पळय मोले बोले डिस्ट्रक्शन जाता ते सीएमाक सांग आमकां नाका म्हूण आनी तेणें आमकां एश्योर केल्लें की तो आमचे बरोबर आहा आनी सीएमाक लेटर बी बरयल्ली पूण पयर असेंब्लीन तेणें वोटींग करूं ना, एबस्टेन जालो तो। सो तेका लागून आमी ताका विचारपा येयल्ले, आमी सगळे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक ताका विचारपा येयल्ले की बाबा तूं कित्याक वोटींग करूं ना, तुवें वोटींग करूं ना म्हूण इट शोज दॅट यू आर नॉट विथ द पीपल। तो म्हणटा कितें, तो म्हणटा पार्टीचे व्हीप इश्यू केल्ले आसले सो आपूण तरी वोटींग केल्लें जाल्यार आपूण डिस्क्वॉलिफाय जातलो पूण आपूण तुमचे बरोबर आहा म्हणून आमकां कितें सांगलें तूं तर आमचे बरोबर आहा जाल्यार तूं एक काम कर, तूं हेर बाकीच्या 8 जाणांनी कोणें वोटींग करूं ना न्ही तेंचे कडेन उलय, आमी तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कोण लोक आहा तांकां मेळटा तांकां सांगता ते तेंचे MLA सांगतले 9 जाण एकठांय जावन आमकां एक एश्युरन्स दिया की बाबा आमी एगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट्स आहा आनी आमी प्रोजेक्ट जावपा दिवपा ना म्हूण
कित्याक ऑलरेडी गिरदोली चांदोर ते सायडीन फिलिंग बिलिंग चालू आहा सो ताका लागून मेळपा येयल्लें तेणें आतां एश्युरन्स दिला आमकां की आपूण बाकीच्या वाट MLA कडेन उलयता आमकांय उलय म्हणून सांगलां आनी तेणें सांगलां की आमी 9 जाण मेळया म्हणून. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळीच्यान हिरू महाले. गोंय सरकार लोकांचे पैसे दिवपाक शकना जाल्यार तांणी मडगांव अर्बन सहकारी बँकेतल्या वेव्हारांची CBI वरवीं चवकशी करची बँकेच्या भागधारकांनी मागला. बँक वेवस्थापनान जांकां रिणां दिल्यात तेंची नांवां उक्तडार हाडपाची मागणी तेंच्यांनी केल्या. पळयात. 66,000 खातेधारकांचो विचार करिनासतना जांणी हे वेव्हार केल्यात तांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी खातेधारकांनी केल्या. मडगांव अर्बन सहकारी बँकेत गैरव्यवहार जाला तेन्ना चवकशी जावची अशी मागणी परतून एक फावट तांणी केल्या. पळयात. So, मुगोडे जे कितें उलयलां, I have got black and white, will present in the court, आणि जेन्ना हांव तुका प्रेसाक दितले. Just to put some light on the calling attention taken by our MLA Bob Reginald Lawrence, आणि त्या पॉयंटाचेर थोडे MLA बाब उलयल्यात आनी ताका लागून आमी हो प्रेस केला आयज. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सांगूंक सोदता हांव की दिगंबर बाब कामत आनी हांकां सगल्यांक आमी वी हॅव गिवन द फायल्स टू द CM ऑल्सो टू लूक इन टू दीस मॅटर आनी ह्या पयशांक लागून. बट जेन्ना कॉलिंग एटेन्शन आपयलें दॅट वॉज फॉर विजनरीज आनी बाब दिगंबर कामतान थोड्या MLA पासून पयस म्हणलें की दॅट दीस इज नॉट फॉर MUCB. बट आमच्या रेजिनाल्डान जेन्ना काडलें आनी आमकां गोविंद गावडेन रिप्लाय दिलो तेन्ना वी थॉट दॅट समवेर ऑर दी अदर देर इज सम प्रॉब्लेम. आतां गोविंद गावडे म्हणटा की RCSाक कितें RCSाच्या पड्या ते आपणाच्यान उलोवपाक शकता बट बँक कम्स अंडर RBI. नाव दीस बँक डज नॉट कम अंड इट इज गवर्न बाय मॉनिटर्ड बाय RBI. बट सगळे जे आमकां ते रुल्स कोड करता दे हॅव RCS. ऑल द ऑडिट इज डन बाय द RCS आनी RCSन जे ऑडिट केल्ल्या इट इज ऑल फॉज आनी फॉजरी आनी ते जाणाय RCSाचो डेप्युटी डायरेक्टर ऑर डेप्युटी तुका कोण तो रजिस्ट्रार जाणा दॅट दीस इज फॉज्ड. आनी जेन्ना 147 crores ते कडेन आहलोले आनी तेन्ना ताणें 30 crores लॉस दाखयलें. बट आफ्टर अनदर 4 years or 5 years they say 60 crores लॉस आनी तेतून ते म्हणटा 87 crores तेणी भितर हाडल्या म्हणून. बट जरी तो 87 crores तेणी भितर हाडल्या वेर इज द लॉस. सो तेणी कितें केलां दे हॅव गिवन मॅक्झिमम रिबेट. दे हॅव रायट ऑफ केल्या लोन लोकांचेर. वन टायम सेटलमेंट केला कितें केलां illegally. Everything is done illegally as per the whims and fancies of Mr. Ramakant Angle, who was the then chairman, and he has resigned and he has gone. Now, बुडले कोण आमी लोक आमकां लोकांक तांणी बुडयले आमकां त्रासान उडयले तांणी. So we are requesting the government, if you are not able to give us our money, at least set an inquiry on this so that at least it will come to the light that who are the people who have done this. As Churchill has said, त्या पयशांक आडोय लागली वो पयशे वाऱ्यार उबोवन गेले हें तेणें चर्चिलान म्हणलां. सो आय एम सेइंग द सेम थिंग. पयशे कोणे खायले डायरेक्टर आर गोवन्स, बँक इज गोवन, अकाउंट होल्डर्स आर गोवन, शेअर होल्डर्स आर गोवन. वेर इज द मनी गॉन. सो तुमी आमकां एक्सप्लेनेशन दिवपा जाय. 63 crores हुंय आनी जेन्ना RCS ऑडिट कोत्ताय जाल्यार RCS इज गव्हर्मेंट. सो वाय गव्हर्मेंट वील नॉट कम इन टू फोर्स. So government should also apply their mind and check. तेणी दोग जाण रिटायर्ड आमचे नॅशनलायज बँकाचे मनीस घालून CA घालून दे हॅव टू लूक इन टू दीस मॅटर आनी हें चोवपाक जाय तेणी की होऱ्या हिंगा फॉर्जरी आहा ना. आनी आमी जाणा हिंगा फॉर्जरी आहा, डबल लोनिंग केल्लें आहा. डबल लोनिंग आहाच 100%. सो कोलॅट्रल सांगतलो ना 1 कोटी दिले जाल्यार कोलॅट्रल 50 लाखां दवरलो आहा. सो NPAs वाडटलेच. आनी हांव म्हाका शिकप ना बट जेन्ना म्हाका एक्सप्लेनेशन दिलें आय हॅव अंडरस्टूड एवरीथींग. आनी कितें जरी तो आमचो आसा इफ दे रिक्वायर एनी प्रूफ्स or any explanation we are ever ready to give. I am not concerned about my money. I have got around 20 lakhs in the bank. I have got a lot of money. Gundadichi amche 84 but I am not concerned about my money. Though I have to undergo operation. I am concerned about the money of 66,000 people of Goa. Maybe they are having 1,000 on the account. It is the hard-earned money. ते कोणें दिल्ले पयशे न्हू. इट इज हार्ड अर्न मनी. सो हांव ताका लागून पडटा आनी आमच्या गोंयकारांक ह्या गोंयकारांचे पयशे परत मेळपाकूच जाय. इवन फॉर हार्डशीप दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम. वन लेडी एक्सपायर्ड ऑन 15th January 2021. शी वॉज डायग्नोस्ड फॉर कॅन्सर ऑन December 15th, 2020. बट
She did not get even a single pipe. She expired. And now to pay her debts, they are saying that no, wait, RBI restriction, 35A, all these things they are telling. Why? So do you have to give us the money back? We want the money. To me, I am interested. At least you give us that money, what we had, principal amount which we have deposited. We are asking that. I mean, mais di, poisha chod di munna. So you are talking, they are saying in the court that 20,000 of janti pak jata. Okay, 20,000 I think 20,000 tum clear kutta. What about 5 lakhs? You are giving 20,000 for 5 lakhs? Or at least say conscience aspas hai munpak. Okay, I mean proportionate pun dita. Tehi munna de, kai munna. Because you are fraudy people, you are saying this type of things. Otherwise, where is Ramakant Angle? Come, take press, tell, give clarification to us. We are challenging him. We are challenging the Digambar Kamath. Come, give press, say that you are not involved, and we will show you the proof that you are involved. I am showing, I have got proof. That's why I have taken his name, Digambar Vasant Kamath, son of Vasant Kamath, Paji Fond. Why I have said this? Because tomorrow if you want to file a case against me that you have taken my name, yes, I am not scared because I have got proofs with me. And I know he has got a habit of whitewashing all the proofs in Louis Bajer case also, and the other case, 35,000 mining scam. He is nowhere. आमचो डिमांड आमगेले पैसे तरी तर गव्हर्मेंटा कडेन दिवपाक जायना. दॅट सेट अ इन्क्वायरी, गिव दिस केस टू CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टर आनीक आमकां जस्टीस दिसो. आमगेले लोकांक हे पैसे मडगांव अर्बन बँक जाल्यार हांव देणो गव्हर्मेंटाक कितें म्हणून सी गव्हर्मेंटाक इन्क्वायरी घालूंक जाय न्ही. See, 48 years, this bank is 48 years old. And Ramakant Angle as a chairman for 30 years. 30 years to have bank as a chairman, come director, everything. Chairman or director for 30 years, you can say director also. 30 years to bank. To me, looted this bank like anything, looted the people like anything. But on the spot, pass by the a gorib logage, poish khatas and he is changing places. I'm taking on actually from Margao, he's going staying in Panjim, he's going to Marcel. We know everything, but we are not going after him. We'll go after him only when all the resources are over. Till then, we will knock every door, even the Supreme Court. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. 300 कोटी रुपया गोंयकारांच्या हिताक न्हू जाल्यार म्हादय विकपाक गोंय कोलहप करपाक दिल्यात. पूण मुख्यमंत्री फटींग आसलो तरी गोंयकार लाचार ना. म्हादय विकपी सरकाराचो गोंयकार निशेध करतात. प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री पदाचो बेगोबेग राजीनामो दिवचो आम आदमी पार्टीन मागला. म्हादयची बदलली वाट गोंयचो केलो विश्वासघात. म्हादयची बदलली वाट गोंयचो केलो विश्वासघात. म्हादयची बदलली वाट गोंयचो केलो विश्वासघात. बीजेपीचे एकच दायज गोंयचो इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज. बीजेपीचे एकच दायज गोंयचो इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज. सरकाराच्या सांगण्यान आपूण अपिलाक फुडें वचूंक ना अशें सरकारी वकिलान म्हादयच्या विशयार स्पश्टपणान सांगिल्ल्यान गोंयांत खवदळ जाला. आपवाले जाल्यार फुर्योज जाल्यात. पपेट सावन सोल्ड म्हादय. म्हादयची बदलली वाट गोंयकारांचो केलो विश्वासघात अशें तकटे हातात घेवन आनी घोशणा दीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सरकारी बंगल्या भायर आम आदमी पार्टीन मंगळारा निदर्शनां केलीं. राज्याक फटोवपी सरकारी वकिलाचेर कारवाय करची आनी मुख्यमंत्र्यान राजीनामो दिवचो अशें मागपा खातीर ते येयल्ले. मुखेलमंत्री जो आसपा जाय राज्याचो, त्या राज्याचें हित पळोवपा जाय, राज्याच्या लोकांचें कितें हित आसा तें सांबाळपा जाय. आतां देखून येता की हो मुखेलमंत्री गोंयचो सावंत जो आसा तो पपेट सावंत कसो वागता, कटपुतली कसो, बावलो कसो वागता. कितें जे ताजे पॉलिसी डिसिजन आसता, कोल म्हणा, गोंयकारांक कांय फायदो ना, पूण बीजेपीचो हायकमांड ताका सांगता आनी हो आयकता. मुद्दाम हो प्लेकार्ड केला आमी, पपेट सावंत सोल्ड म्हादय. आमी इतलो तेंप सांगत आयिल्ले आसा म्हादय ही आमची आवय. मुखेलमंत्री सांगतालो आपल्या गांवांतल्यान वता ती, आपल्या आवय भशेन ती. पण आतां दिसून येता म्हादय कंप्लीट ताणें विकिल्ली आसा. भारताचे नामवंत वकील दातारान स्टेटमेंट केलो की जे अपील करपाक जाय आशिल्लें ते मुखेलमंत्री सांगलें म्हणून आपूण फुडें अपील करूं ना. अशी फट मारपाची मुखेलमंत्रीक संवय जाल्ली आसा की फटार फट मारता. फाटीं सांगलें हाणें प्रत्येक गोंयकाराक 5,000 रुपया दिल्या म्हणून. खंय गेले 5,000 रुपया? आतां म्हादयची फट सरकार वकिलानूच काडली ती. जर सरकारी वकील जर सांगतालो
तुवें सांगलें म्हणून ताणें सांगलें की अपिलाक फुडें वचूं नाका म्हणून गोंयचो इंटरस्ट कॉम्प्रोमायज केलो सरकारान. आतां सध्या उदक ना गोंयांत. मे म्हयन्याक कितें बिकट जितली परिस्थिती पळया तुमी. आनी काल जो केंद्रीय सरकारान 300 कोटी दिले म्हणून आमकां छाती फुलोवन सांगता मुखेलमंत्री, हो 300 कोटी किंमत काडल्या म्हादय कर्नाटक विकपाची. हे 300 कोटी ताणें दिल्या केंद्र सरकारान आमकां गोंयचो कोल हब करपाक. तेन्ना कसलो अभिमान धरूं नाका, कसले गर्व दुखना की भाजप सरकार आमकां दिल्या म्हणून. ना, गोंयचे लोक इतले लाचार ना की 300 कोटी घेवन गोंयांक कोल हब करपाक, 300 कोटी घेवन गोंयची म्हादय विकपाक. तेन्ना आमी हांगा मुद्दम निवेदन दिवपाक गेल्या सरकाराक, चीफ मिनिस्टराक सांगपाक की चीफ मिनिस्टर जो आसता ते गोंयच्या लोकांनी हीत सांबाळपाक जाय. हे मुद्दम निवेदन दिवपाक आमी सगळे जमले हांगा. ताका जागृताय करपाक जो मुखेलमंत्री आसता तो गोंयचें हीत पयलीं सांबाळपाक जाय. ह्या खातीर मुद्दम ताका सांगपाक आयले हांगा. आतां सर तुमी आतां कितें तुमचो नेक्स्ट स्टेप कितें आसा? तुमी सांगता ऑलरेडी म्हादय गेली जाल्यार कितें आतां नेक्स्ट स्टेप पयलीं आमकां चीफ मिनिस्टर जागृताय करपाक जाय. का तूं पयलीं इंट्रस्ट गोंयचो प्रोटेक्ट कर. जर जायना खुर्ची सोड, ती रिजायन जा. तूं जर सांगता आमकां की एडवोकेटान सांगू आपल्या सांगले अशें वागूं ना, एडवोकेटाचेर कंप्लेन कित्याक फायल करूं ना, सुप्रीम कोर्टान कित्याक तुवें निवेदन दिवं ना, कित्याक फटीर फट मारता म्हणून. केंद्र सरकार तुका BJP हायकमांड सांगता म्हादय काडून डायवर्ट कर, तूं ओगी बसता. वो मुखेलमंत्री रावपाक फिट ना, ताणें रिजायन करपाक ताबडतोब. तुका सांगलें तेच पॉयंट दिवपाक आसा ताका सगळें आमी दाखोवन दितले की गोंयचो हीत तुवें सांबाळपाक जाय. जे तूं सांगता एडवोकेटान केलें, एडवोकेटाचें एक्शन घे. कायद्यान प्रोविजन आसा. एडवोकेट जो आसता, कोण सरकार सांगता, सरकारी कोण सांगता, कोण लायता ताका कामाक, ताजे निर्देश पाळप आसता. तो जर पाळना सरकारान एक्शन कित्याक घेवना. ही फट लोकांक कित्याक सांगता तो अशें की वकिलान गेले, सरकारान सांगून ही फट जी आसा ती उघड करपाक आमी गोंयच्या लोकांक फुडें. आनी ताकाय निवेदन दिवपाक गेले मुद्दम की गोंयचें हीत पळय, गोंयच्या लोकांक कितें जाय तें कर म्हणून. BJP हायकमांडान आनी कटपुतली कसो वागूं नाका. हे पपेट कसो केला पळय ते वागपाचें बंद कर. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. मनशा कडेन फकत मोग आसपाक जाय आनी थंय पावपा खातीर खर यत्न यश धांवून येता. हॉलिवूडाचो यशस्वी अभिनेतो आर्नोल्डाची देख देत फादर अलेक्झांडर परेरान विद्यार्थ्यां मुखार आधुनीक काळांतले यशस्वीतेचो मंत्र दिलो. बार्देस आनी हळदोणेच्या गुणेस्त भुरग्यांचो कौतुक सुवाळो निकतोच हळदोण्याक घडोवन हाडलो. ह्या सुवाळ्यात फादर अलेक्झांडर परेरा मुखेल सोयरो म्हणून उलयतालो. सुवाळ्याक हळदोणचो आमदार ग्लेन टिकलो आनी हेर मानेस्तांनी हजेरी लायिल्ली. फादर परेरान भुरग्यांक कांय देखी दिल्यो, जाल्यार ह्या निमतान ग्लेन टिकलोन कोळसो, वीज बिलां सारकिल्ले विशय हाताळ्ळे. पळयात तो सुवाळो. Here today, you're going to be honored, and you'll be representing all the other hard-working students who may not have come to that percentage mark, but yet, with whatever talents they had, God-given talents they had, they burnt the midnight oil, they do. So for everyone who worked very hard, this is a function, occasion for them. So we give them all the hard-working parents, teachers and students, a very big hand. Like, we have to dream, isn't it? And I see students, our health center students, they all dreamers, and you have to be dreamers. We have to dream big. We have to have that vision, feel it really in our hearts, and then go for it. I'm sure you've heard of the Terminator. I don't think those movies are still making rounds. Arnold, the Pickle, Schwarzenegger. When he, gave up his bodybuilding during that function, one reporter asked him, "What will you do now? What will you do now?" Because at that time, by that time, he had become the world's first, champ in that sports, or in the bodybuilding world. So the reporter asked him, "What will you do next?" He said, "First, Hollywood actor." And the man asked him, the reporter asked him, "How are you going to do that?" He said, "I'm going to do that in the same way I became a champion in the world bodybuilding contest."
he had that vision. And yes, he fulfilled that. He was a person who was not very proficient in English, and he was in the US and giving these promises that he will become the world #1 actor in Hollywood. And yes, he did. He became one of the highest paid Hollywood actors, Arnold Schwarzenegger. And I'm sure you have seen these movies where he throws cars and trucks, just lifts them up and throws them overboard. Like an MLA, but I'll just say a few words as a parent. Today, we parents, what we want from the students, our child should be good, well educated. The more the parents want to study, the less it is. We want you to be on the right track, right path, and do good in life. Good in life in a sense, not in academic, in sports, and in your future. That is the dream of every parent. Avi babuचे स्वप्न आहे. जोरीतोर केन्ना आमचो भुरगो, आमचे भुरगे केन्ना दुसऱ्या रस्त्यार गेले, आमकां खबर आहा, आमी एकदम डिस्टर्ब जाता. मागीर आमी टिचरीशी वेतात, प्रिंसिपलाशी वेतात. They go to hate students. People come to me, sir, अशें जालां मातशें तुका सोदतोय. Issues and problems always there. But in today's world, with the latest technology that we all have, you are lucky. In fact, I'm still struggling. I don't have a choice, to get on the mobile. Okay, young kids like this, they're born, it's already in their blood, in their system. They're so experts, yes, but all this expertise will be used in the right direction. Today, you go on the Google, you get all the information, all the good information. You get also the other information, but yes, you're not supposed to get the other information. Today, there's a saying, and Father will agree with me, Father William as well. The birds of feather flock together. Birds of same feather flock together. So if you're all with the right friends, right company, obviously you'll be on the right way. The students should know, should have the right knowledge, the right information, and go ahead, and all should be able to convince others. Today, in this beautiful constituency of mine, you all know, you must have got that viral. Aldana is the most beautiful village in the world. I am proud of you people, and also say we are the most lovely people in the constituency. Most beautiful village in the world is as per the 2021 tour. It's a proud moment in the world, not in the country. So people give me a call to me, sir, तुका बालो तुझ्या खातीर, मुझे खातीर काय नाही ते, मुझे लोकां खातीर, आमच्या लोकांक तशें दवरलें, म्हाका निवडून हाडलें आनी I'm avoiding what's not to be done. Today you can imagine, suddenly there was some issue that wrecked up during the ZP elections. Yeah, this all happens when the elections come. Suddenly there was some young students of ours on the bridge dancing. I got a number of calls. So अशें ते रोसर ते कोण आयल्यात, एक कोण घेवन आयल्यात भुरग्यांक, one so-called one party, and they had taken all the young students. Probably whether they knew what they were doing, why they were called, I don't know. And they were on the Khurja bridge, I suppose. So then I phone appeared and I said, Kite? I'm sorry, that is not my cup of tea. I don't do those dirty things. I'm a politician, but not a dirty politician. They probably misconduct, but yes, if the roads are blocked, then go there and tell them not to block the road. So they all brought there before the ZP elections and said, Tiklo Kohl Atta. Tiklo Kohl Atta, Kohl Jetty, Kohl Atta, Aldona. आमचेच लोक पयले टेंडरान तेन्ना आमचे माधुरीचें काम चलतालें. Madhuvi work was going on. You remember, no? The others do. In the next 4 to 5 years, we have load shedding to be done. If today lies another 5 minutes, I get so many calls. The members get called, the workers get called, sir, light na, kita korbache, amka drawback zayna. And imagine tomorrow, if there will be load shedding, what's going to happen? Suddenly one party comes from Delhi and says that, I mean, free electricity. It's free. Nothing comes free, my dear friend. Nothing comes free in life. Whatever I got on my clothes, whatever you all are wearing, you all have, nothing comes free. Everything has got a price, my dear friends. Yes, free they are giving 200 units. They are giving 200 free, they generate the bill. It's a profit-making organization in Delhi. We are not. We are all rates us, we are getting 9 rupees
and we give for 142, 48, whatever the slab, domestic consumers, domestic, whether it's commercial, whether it's industrial. When domestic have problem, I've been JIDC chairman of industry, they cut the industry's connection, they are suffering there. But our people are not made to suffer. So when these bills are generated, the burden is on whom? The burden is on the middle class like you and me, where they're charging 8 rupees, 7 rupees per unit in Delhi. And thereafter, the industries corporates are just 10, 12 rupees. And it's a profit-making organization. So where the question of free? I mean, these are the way the people are being fooled. गोवा 365 खातीर हळदोणच्यान संदीप कामुलकार. आणि आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोगाचो.